Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Maulana Aminurullah. Saya di sini akan mereview jurnal Mainstreaming Moderation in Preventing Modern Violent Extremism (PCVA) in Pesantren in Central Java. Memasuki moderasi dalam mencegah mengatasi kekerasan PCF di pesantren-pesantren di Jawa Tengah. Abstrak. As religious violent extremism is snowballing, government authorities and also civil police organizations (CCO) are trying to seek various approaches from soft to hard measures to reduction and decrease religious violence extremism and many levels of security. Choose from as a study center of UIN Sunan Kalijaga has quite long been active in preventing countering violent extremism (PCVA) through ideological method i.e. mainstreaming moderation in some pesantren in Yogyakarta and Surakarta. Indonesia, these people will display this message strategy and response of the program that have been carried out by the University Based National Council. Due to the protection terms of Convention of Radicalization and the Radicalization, the world's program of switch from on CVA is mainstreaming moderation instead of the Radicalization. This results from the same conversation pesantren as demand entities should be approaching. Proper truth of mention hard measure called nature to no address the root of reduction opportunity. The introduction and soft application integrity which from called mainstreaming pesantren to moderator Islami Wasatiyah. Abstrak. Seiring dengan semakin meluasnya ekstrem kekerasan berbasis agama (RFE), pemerintah, otoritas dan juga organisasi masyarakat sipil (OMS) sedang berusaha mencari berbagai pendekatan baik melalui langkah-langkah lunak maupun keras untuk membantu memberantas dan mengurangi ekstremisme kekerasan berbasis agama di berbagai tingkat masyarakat. CISFROM sebagai pusat studi di UIN Sunan Kalijaga telah cukup lama aktif dalam mencegah mengatasi ekstremisme kekerasan PCFE melalui metode-metode halus, yaitu mengarusutamakan moderasi di beberapa pesantren di Yogyakarta dan Surakarta, Indonesia. Makalah ini akan menampilkan metode, strategi, dan respon dari program-program yang telah dilaksanakan oleh pusat penelitian berbasis universitas tersebut. Karena istilah atau konsep radikalisasi dan deradikalisasi yang bermasalah, seluruh program CISFROM tentang CVE ini disebut sebagai pengarus utamaan moderasi daripada deradikalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa pesantren konservatif sebagai identitas yang tertidur sebaiknya didekati dengan langkah-langkah lunak karena langkah keras tidak dapat menyentuh atau mengatasi akar radikalisme dengan tepat. Pendekatan tidak langsung dan lunak yang dianalisis oleh CISFROM dapat mengembalikan pesantren pada Islam moderator Wasatiyah. Conclusion: in general, radical groups tend to be exclusively hold their understanding as the truth and regard other opposing their opening as the enemy of the truth. This attitude see things in binary opposition and contextualization between their point of view with that of another. As something normal, not even a aggression when the conversation goes beyond the discourse level but into open conflict, such conflict will because jihad nahi munkar, fighting bad and evil. For this reason, radical groups after take violence which is the case of for a social solution. Kesimpulan, secara umum kelompok radikal cenderung bersifat eksklusif. Mereka menganggap pemahaman mereka sebagai kebenaran dan memandang orang lain yang berbeda pendapat sebagai musuh kebenaran. Sikap ini melihat segala sesuatu dalam oposisi binar dan menganggap perbedaan pandangan dengan pihak lain sebagai hal yang normal. Bahkan ketika kontroversi tersebut melampaui level wacana dan menjadi konflik terbuka. Konflik semacam ini akan dianggap sebagai jihad nahi munkar, memerangi keburukan dan kejahatan. Karena alasan ini, kelompok radikal sering mengambil cara kekerasan dalam pencarian mereka akan sosial.
We develop infant and pesantren is a natural education, and Indonesia history provides that a very significant role in education for religious and scholar students. Consistent with the path of Islamization and the rebirth of Indonesia Muslim, pesantren are booming as an instrument for moral education. However, Captain pesantren are indicated as having complication with various cases of violent extremism in the country. Some pesantren families known as the Nurul in New York are among the most following institute to as a means of spreading and confusion and radical word. IGG report 22 some acts of violent extremism in Indonesia such as the Freeze and Skun Bali bombings 22 and 25 involve strengthened corruption and conservation reduction and radical world view of the Muslim pesantren as with the spread in some religion of Surakarta and Yogyakarta. Padahal pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan yang netral. Sejarah Indonesia pembuktian bahwa pesantren memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendidik siswa yang religius maupun yang sekuler. Sejalan dengan laju reislamisasi dan kelahiran kembali umat Islam Indonesia, pesantren berkembang pesat sebagai lembaga. Beberapa pesantren terindikasi memiliki kaitan dengan berbagai kasus ekstrim kekerasan di negara ini. Beberapa pesantren yang dikenal sebagai jaringan meruki termasuk lembaga yang paling rentang digunakan sebagai saran yang penyebarannya pandangan dunia yang konservatif dan radikal. Laporan IG 2002. Beberapa tindakan ekstrem kekerasan di Indonesia seperti pengombaman Bali pertama dan kedua 2002 dan 2005 melibatkan lulusan pesantren dan pandangan dunia religius dan radikal yang konservatif dan pesantren meruki telah menyebar luas di beberapa wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Moderation as the approach to prevent counter violent extreme PGVA. Many cases of in Indonesia have caused the government, police, markets, and civil society organization (CCOs) to be extremely engaged in countering in the cross. Right, the more people are exposed to the more different kinds of oppression and triumphal be developed. In general, there are two types of approach toward physical hard and soft measures. Will hate measures are mostly implemented by the state apparatus as a quick response to violent actions. Soft measures are used by CCOs as prevention action grade to choose the most vulnerable group in society. Moderasi sebagai pendekatan untuk mencegah menanggulangi ekstrem kekerasan PGVI. Banyak kasus ekstrem kekerasan EK di Indonesia telah menyebabkan pemerintah pembuatan kebijakan dan organisasi masyarakat sipil OMS akibat terlibat dalam mengulangi ancaman berbahaya ini. Semakin banyak orang yang terpapar ancaman ini, semakin banyak penanganan dan penanganan yang berbeda yang perlu diperkembangkan. Secara umum terdapat dua jenis pendekatan terhadap EK, yaitu langkah keras dan lembut. Sementara langkah keras umum digunakan oleh aparat negara sebagai respon cepat terhadap tindakan kekerasan. Langkah lembut lebih banyak digunakan untuk OMS sebagai tindakan personal, yaitu ditujukan kepada kelompok yang paling rentan di masyarakat. In Indonesia, the common theme for violent ideology and exercise in education and the program and the action employed to tackle radical terrorism and thrift are the creeps and the radicalization. In academic discourse, many themes are asked for the relaxation as the segment rehabilitation reduction, discuss the programming, dissatisfaction and discipline. Inducting the theme and conference are completely coherent. 2012 P2 along with the rejection of some Muslim communities toward the as of the theme radicalism and the radicalism, many CCOs use this stand fully profiting countering violent extremism PGVI issues and ultimately theme called by employed by the government SCCO as the interest the different approach primary secondary and theater September 2011 di Indonesia. Istilah yang umum digunakan untuk ideologi dan tindakan kekerasan radikalisasi dan program-program serta tindakan yang dilakukan untuk menangani radikalisasi terorisme dan RFE disebut sebagai deradikalisasi.
Dalam wacana akademik banyak istilah yang digunakan untuk deradikalisasi seperti disengamet, reintegrasi, rehabilitasi, pendidikan ulang, discrimination, disocialization, dan depersonalisasi yang menunjukkan bahwa istilah-istilah dan konsep-konsep tersebut cukup rumit. Bersamaan dengan penolakan sebagai komunitas muslim terhadap penggunaan istilah radikalisasi dan deradikalisasi, banyak OMS saat ini cenderung menggunakan istilah Preventing Countering Violent Extremism (PCVE). Istilah alternatif ini dapat digunakan oleh pemerintah dan OMS karena mencakup 3 pendekatan yang berbeda: primer, sekunder, dan tersier. September 2017 halaman 113. Conclusion: in general, radical groups tend to be exclusive. They hold their understanding as the truth and create other opposition the opening as the enemy of the truth. This attitude distinguishes in binary opposition and conciliation between this point of view with that of another as something normal, not even exclusive in that controversial goes beyond the discourse level but into open conflict. Such a conflict will be considered jihad nahi munkar, fighting bad and evil. For the reason radical crowd often take violent way in the quest for a social solution. Kesimpulan: secara umum, kelompok radikal cenderung bersifat eksklusif. Mereka menganggap pemahaman mereka sebagai kebenaran dan memandang orang lain yang berbeda pendapat sebagai musuh. Sikap ini melihat segala sesuatu dalam posisi biner dan menganggap perbedaan pandang dengan pihak lain sebagai hal yang normal. Bahkan ketika kontroversi tersebut melampaui level wacana dan menjadi konflik terbuka, konflik semacam ini akan dianggap sebagai jihad nahi munkar, memerangi keburukan dan kejahatan. Karena alasan ini, kelompok radikal sering mengambil cara kekerasan dan pencarian mereka akan solusi sosial.